going to go French too, okay, Willie? By the way, everybody in France is going crazy right now. Ahora mismo todo el mundo en Francia se están volviendo locos. I'm watching them. Los estoy viendo a través del teléfono. Les commentaires des Français, ils sont très très contents. Rabbi, they are watching you. Rabino lo están velando. Ils te surveillent aussi. Europe is on alert. Europa está en alerta. L'Europe est en alerte. What's happening with those crazy Americans? ¿Qué está sucediendo con estos americanos Qu'est-ce locos? qui se passe avec tous ces Américains ici? I'm telling you what's happening. Le estoy diciendo lo que está sucediendo. Moi, je vais vous dire ce qui se passe ici. We have among us today Tenemos entre nosotros hoy Aujourd'hui, nous avons quelqu'un parmi nous, really for me, one of the fathers of Messianic Judaism, really in the modern area with us. es considerado como uno de los padres del movimiento judío mesiánico y él está con nosotros. quelqu'un qui, selon moi, est comme un père dans le mouvement messianique moderne. It's going to require a little bit more listening because he's going to communicate in French. Va a requerir un poco más de destrezas para escuchar porque ha de ser comunicado en francés. Alors, il faudra un petit peu plus de concentration We're- parce qu'il va enseigner en We are français. going to have Acts 2 happening in this room. Tenemos ahora Hechos capítulo 2 sucediendo en este salón. Michelle Kim, you translate to Korean, right? Michelle está Stand traduciendo en up, Corea. Michelle Kim. Let's give it to Michelle Kim. Un aplauso a Michelle. Traduciendo al coreano. The Koreans going to understand today. Los coreanos van a entender hoy. Les Coréens vont comprendre aujourd'hui. The French going to understand Los today. franceses han de entender hoy. Et les Français vont comprendre The également. Spanish going to understand El pueblo today. hispano va a comenzar a entender hoy. We are walking out of this sanctuary Vamos a salir de este santuario Les choses vont partir à partir d'ici, de ce like the book of Acts. como en el libro de los Hechos. comme dans le livre des Actes. And we said we heard the same message. Escuchamos el mismo mensaje. Et comme il est dit là-bas, ils ont entendu le même message. Look at this. Willie, can you help me here? Excuse me. I have a problem here. Yes. We're going to hear the same message Vamos a escuchar el mismo mensaje On va entendre le même message by a great man of God. por un gran hombre de Dios. par un grand homme de Dieu. He is the head of El Bet El Synagogue in Paris, France, in the heart of the Jewish community. Él es el El Bet El. líder de la comunidad El Betel en Francia. Il est le responsable de la communauté El Bethel qui se trouve à Paris, au cœur du quartier juif. I don't know how many years he served there, Nos- but it's many years. Over 20? Over 20 years? 25? por más de 25 años. 25 years. Can we give the Lord a hand for that? 25 years. 25 años ministrando. And you know, let me say one thing. Déjeme decirle algo. Je vais dire une chose. You know, people come to your life and go from your life in the Messianic Jewish movement. Dentro del movimiento judío mesiánico hay personas que vienen a tu vida y luego salen de tu Vous vida. savez, dans le mouvement messianique, il y a des gens qui viennent et qui partent dans votre vie. You know how many friends I have in ministry? ¿Sabe cuántas amistades tengo en el ministerio? Savez-vous combien d'amis j'ai dans le ministère? Zero. Cero. Zéro. I have no friends in ministry. No tengo amigos dentro del ministerio. Et je n'ai pas d'amis dans le ministère. And my students, Mis talmidim J'ai mes étudiants, they're not my friends. no son realmente mis ce ne amigos. sont pas mes amis. I mostly yell at them. Casi siempre yo les grito a ellos. Parce que la plupart du temps, je crie sur eux. Rabbi Emmanuel is more than a colleague. Rabino Emanuel es más que un colega. Le Rav Emmanuel est bien plus qu'un collègue. He's a friend. Él es un amigo. C'est un ami. He's like the only friend I have in ministry. Lo considero como el único maestro que tengo, amigo que tengo en el ministerio. So Il est treat comme him le- nice, il est comme le seul ami que j'ai dans le ministère. or you have a problem with me. Así que trátenlo bien porque si no van a tener problema con él. Faites attention, si vous avez un problème avec lui, vous allez avoir un problème avec moi aussi. And I tell you what I meant. I have no friends. Y le digo cuando dije que no tengo amigos, Et quand People- j'ai dit que j'avais pas d'amis, People come and go to your life. la gente viene y van a tu vida. c'est parce que les gens viennent et ils partent dans votre vie. You know why he came to my life and never left? ¿Sabes por qué él vino a mi vida y nunca se ha ido? Savez-vous pourquoi il est venu dans ma vie, il est entré dans ma vie et jamais sorti? It's very simple. Simple respuesta. C'est très simple. We have something in common. Tenemos algo en común. On a quelque chose en commun. We both love the Torah. Ambos amamos a la Torah. Nous aimons tous les deux la Torah. We have had over 40 Torah revivals
all over the world. Over 40 revivals. Hemos tenido más de 40 avivamientos de la Torá a través de todo el mundo. Au Do total, you know au total, nous avons eu plus de 40 réveils de Torah dans le monde entier. You know the very first one, número uno? El primero que tuvimos, number one, Savez-vous le premier événement de Torah, de réveil de Torah, où est-ce qu'il a eu lieu? It was many, many years ago in El Bet-El. muchos años atrás en la comunidad El Betel. C'était il y a très très longtemps au sein de la communauté El Bethel. When I come there, Cuando fui ahí, Quand je suis arrivé là-bas, the Torah read every Shabbat. la Torah fue en un Erev Shabbat. donc c'était à Shabbat qu'on a fait cet événement. The God of Israel is being proclaimed. El Dios de Israel fue y ha sido proclamado. Et le Dieu d'Israël a proclamé une parole. And he continued faithfully because I gave him something. Y ha continuado fielmente porque le di Et il a algo. continué de manière fidèle parce que je lui ai transmis quelque chose. And he's the most faithful man I know. Y es el hombre más fiel que conozco. Et c'est l'homme le plus fidèle que je connaisse. When I first came there, Cuando primero fui ahí, Quand je suis many, premièrement arrivé many là-bas, years ago, muchísimos años il y a beaucoup atrás, d'années, I'm like, this is a church. yo dije, esto es una iglesia. j'ai dit, ah mais c'est une église. You come today. ¿Vienes hoy? Si vous y allez aujourd'hui, It's one of the most awesome synagogues. Es una de las sinagogas más maravillosas. c'est l'une des synagogues les plus incroyables. Awesome people. Si usted llega hoy, va a ver, las personas son maravillosas. Les gens sont incroyables là-bas. Awesome liturgy. La liturgia es maravillosa. And, La liturgie est and incroyable. it's because the rabbi, Y es el porque el rabino he received something C'est parce recibió que algo c'est parce que Rav Emmanuel a reçu quelque chose and he now passed it to the people of Tzarfat, of the people of France. y así se lo pasó al pueblo de Francia. et il a transmis cela à l'ensemble des Français. When I came there, Cuando fui ahí, Et quand people je suis parti stopped me là-bas, because I was walking with the Torah. las personas me detuvieron porque caminaba con la Torá. ce jour on a fait le premier réveil de Torah, des gens dans la rue m'ont interpellé. Jewish people stopped me in the street. Gente judía me pararon en las calles Des Juifs m'ont interpellé dans la rue And they say, where are you taking the Torah? y me dijeron, ¿dónde va a llevar la Torá? et ils m'ont dit où vas-tu avec le Sefer Torah? Omer Talun. Omer Talun. Yeah, I gave them that, right? I gave them the address. Yo le di la dirección postal, la dirección residencial, donde estaba. J'aurais donné le nom de la rue Omer Talon. It's a messianic. Es una sinagoga mesiánica. Je dis, ah, c'est une communauté messianique. Don't you know there's a very, very, very bad man there? ¿No sabe usted que hay hombre muy malo ahí? Il m'a dit, ne sais-tu pas que là-bas, il y a un homme qui est très, très, très méchant, très, très mauvais là-bas? He believed in Yeshua. Él cree en Yeshua. Il croit en Yeshua. They got angry. Oh my goodness, they got angry. Se enojaron. Ay, Dios mío, pero como se I will enojaron. not forget the moment I was walking with the Torah. No me olvidaré de ese momento cuando estaba caminando con la Torá. Et ils se sont fâchés et je ne vais jamais oublier ce jour où j'ai marché dans la rue avec la Torah. He had to become a criminal. Tuvo que haber sido un criminal Il a dû devenir comme un criminel For the sake of the gospel. por amor al evangelio. pour la cause de l'évangile. And he suffered greatly Ha sufrido grandemente Il a beaucoup souffert for the Besorah. por la Besorá. pour la Bessora. It's not like America. No es como aquí en Estados Unidos. Ce n'est pas comme l'Amérique. You pay a great price to do this in the midst of such a humongous Jewish community. Paga usted un gran precio para hacer eso dentro de una comunidad judía. Pour faire cela au milieu d'une grande communauté juive, vous devez payer un grand prix. And today we honor you, Rabbi, Hoy le honramos, rabino, Et aujourd'hui, Rav Emmanuel, nous voulons t'honorer. because the word of another great rabbi, Rav Shaul, porque en las palabras de otro gran rabino, Rav Shaul, Puisqu'il y a les paroles d'un autre grand Rav, le Rav Shaul, is really evident in your life. es evidente en su vida. sont véritablement démontrées dans ta vie. You see, the rabbi come from, the family is from Algeria, correct? Algeria? Yes. El rabino viene de familias de Algeria. And À l'origine, la famille du Rav Emmanuel vient d'Algérie. he have a very strong Jewish education. Tuvo una educación judía muy firme, muy Il a fuerte. eu une éducation juive très forte, With rabbis in his family, much. Rabinos dentro de su familia, muchísimos. avec des rabbins dans sa famille. But he chose to take the word of Shaul.
Pero he tomado la palabra de Shaul Mais il a choisi les paroles de Shaoul. and went outside the camp y salió fuera del campamento Il allait en dehors du camp to bear the shame para así llevar consigo la vergüenza, pour prendre sur lui la honte, in order to bring the Messiah back. para así poder regresar y retornar con el Mesías. afin de And that, ramener le friend, Messie à l'intérieur. Why I want us all to give a standing ovation Por eso and es que quiero, welcome por favor, Rabbi pónganse de Emmanuel. pie y Can we vamos a do darle that un today? aplauso de Let's bienvenida give the Lord a hand as we al welcome Rabino Rabbi Emmanuel. Emmanuel Rodriguez. Y una alabanza Come, al Rabbi. Señor por la vida del Rabino Emanuel. Thank you. What a blessing, Rabbi. Thank you for being here. And now we make history. Ahora Oh, sorry, seguimos Rabbi, one second. haciendo historia. Están transfiriendo los micrófonos. Are you excited? Está entusiasmado, ¿eh? The Lord a hand one more time. Dele nuevamente un aplauso al Señor. So we will go French to English, Spanish. Shabbat Shalom. Je ne mérite pas tous ces honneurs, Rav Shapira. Rabbi Shapira, I do not deserve all of these honors. Rabino Shapira, yo no merezco este gran honor. Il y a une chose que plus de 40 ans au service du Maître m'ont apprise. I've been in the service of the Lord for more than 40 years and I learned something. He estado en el servicio del Señor por más de 40 años y he aprendido algo. Nous ne savons pas grand-chose. We do not know anything. No sabemos nada. Et plus j'ai avancé, plus j'ai compris que il fallait être davantage dans l'humilité. And the more I go forward, the more I realize that we have to be humble. Y mientras más avanzo en este caminar, más me doy cuenta que tenemos que andar en humildad. Quand on est jeune, on court après le succès. Because when we are young, we are running after success. Porque cuando somos jóvenes estamos corriendo tras éxitos. Quand on vieillit, on est dans la transmission. But when we are getting older, we are more in a transmission. Pero cuando llegamos a una edad más avanzada, entonces estamos más en una transmisión. Et ça change tout. And this change everything. Y esto cambia todo. Le fondement que nous devons poser ici aujourd'hui, The foundation that we have to lay down today El fundamento que tenemos que poner en el día de hoy a commencé en 2012 avec Rav Shapira quand il est venu avec le Sefer Torah. is something that has started with Rabbi Shapira in 2012. es algo que comencé con el Rabino Shapira en el año 2012. Et le jour où il est venu, j'avais dans mon cœur, je dois collaborer avec lui. I remember the day he came, I had in my mind, in my heart, that I have to collaborate with him. Recuerdo el día que él llegó, tuve en mi corazón que tenía que colaborar con su ministerio y con él. Et chaque fois que je voulais prendre contact avec lui, je ne le faisais pas pour aucune raison. And I didn't know why, but each time I had to contact him, but I did not do it. Y no sé por qué, pero sentía que tenía que contactarlo muchas veces, pero no lo había hecho. Et nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence en Hollande. And we met in a conference in Holland, Y así nos conocimos en una conferencia en Holanda. Et nous avons partagé sur la vision Chauveau. and we talked about the vision of Shuvu. Y, y así dialogamos acerca de la visión en Shuvu, De former des Talmidim To train Talmidim dans la pensée d'Israël. para que así podamos entrenar a los talmidim in the mind of Israel, dentro de la mentalidad del pueblo de Israel Et de préparer le futur. and to prepare the future. y así preparar el futuro. Nous sommes dans le commencement, We are in the beginning, Estamos en el comienzo, mais je suis convaincu que dans 10 ans, ce sera très différent. but I'm convinced that in 10 years it's going to be totally different pero estoy convencido que en 10 años será totalmente diferente, Parce que nous aurons transmis. because we are going to transmit. porque tenemos que transferir lo que conocemos.
Le cheminement qui a eu lieu à partir de ce moment-là, Since this time, Desde este tiempo atrás, c'est que mon cœur s'est attaché à Rav Shapira. my heart started to get attached to Rabbi Shapiro. mi corazón así se enlazó con el corazón del rabino Shapira. Alors que beaucoup de rabbins messianiques et autres me disaient, il est controversé cet homme, ne va pas avec lui. And at that time also, there were many Messianic rabbis who told me, don't go with him. Y en aquel entonces habían varios rabinos mesiánicos que me consultaron y me dijeron que no le siguiera al rabino Shapira. Je n'ai pas écouté. But I did not pay attention to that. Pero no presté atención a esas palabras. Et nous avons cheminé ensemble. And we went along together Y comenzamos este caminar juntos Et construit cette vision avec Rav Shapira. and we started to build this vision with Rabbi Shapiro. y comenzamos a construir esta visión con el rabino Shapira. Et c'est vrai qu'une amitié est véritablement née. And I can say that there is a real friendship. Y, Rav pu- Shapira, oh, excuse me. y puedo decir que hay una gran amistad entre nosotros. Je tiens à vous dire aujourd'hui publiquement Rabbi Shapiro, I would like to say openly and publicly today El rabino Shapira quiero decirle abiertamente y públicamente en el día de hoy que ce que je pourrais faire pour être un soutien pour vous, une aide dans tous les domaines, je serai là. whatever I can do for you in all different aspects, I will be here to do it for you. en lo que pueda ayudarle y hacer para usted en cualquier aspecto, estaré aquí para usted. Je ne vous abandonnerai pas I'm not going to forsake you, et je ne lâcherai pas la vision. Yo no voy a olvidarlo ni dejarlo. and I'm not going to forsake this vision. Tampoco voy a dejar esta visión. J'ai trouvé aussi un Rav en vous, I could find a rabbi in you, qui est un modèle. Puedo ver el rabino dentro de usted. a model. Un Rav qui est aussi un modèle. A rabbi that he's a model as well. Model. Amaron. Y puedo ver en usted también un rabino que es un modelo a seguir. J'ai vu votre cœur, votre dévouement, votre attachement à la Torah et au service divin. I see your motivation. I see your commitment, how you are attached to the Torah and the divine service. Veo su compromiso, veo su dedicación y cómo es ustedes en el servicio de la Torá. Vous avez une véritable avodat Hashem. I can say that you have a true avodat Hashem. Veo que realmente tiene un verdadero trabajo y amor y celo por la obra de Hashem. Vous imaginez qu'en 40 ans et 25 ans dans le mouvement messianique, j'en ai vu beaucoup. You can imagine that after 40 years of ministry and 25 years in the Messianic movement, I've seen a lot of people. Usted puede imaginarse que después de 40 años en el ministerio y 25 años en el movimiento judeo-mesiánico, he conocido y visto mucho de personas. Ils sont tous gentils, They're all nice people. Son todos amables, ils ont beaucoup de compétences, They have many skills, muchos tienen varias destrezas, mais ils n'ont pas marqué mon cœur. but they did not have an impact on my heart. pero ninguno tuvieron un impacto en mi corazón. Et vous avez marqué mon cœur. But you have had an impact upon my heart. Pero usted hizo un impacto en mi corazón. Et pas seulement le mien, Not only my heart, celui de ma famille. No solamente en mi corazón, pero en el corazón de mi familia. Ma femme, Su familia. not only my heart, but also the heart of my family as well, and my wife. je lui ai dit, tu vas t'inscrire à Chauveau. I told her that you need to join Shuvu. Yo le dije que ella tiene que unirse a Shuvu. Et elle a beaucoup travaillé. And she has worked a lot. Y ella ha trabajado muchísimo. Elle est à la 2e année. She's in the second year. Está en su segundo año. Elle me dit, je ne sais pas si je vais faire la 3e. She said, I don't know whether I will continue in the third year. A veces dice que no sabe si continuar en el año tercero. J'ai dit, je suis à la fois ton mari et ton rave. I told her that I am your husband, that's true, but Tu I'm feras la also 3e. but I am also your rabbi.
Él le dijo a ella, yo soy tu esposo, pero también soy tu rabino. Alors maintenant, c'est... So now we have a lot of tensions, On va y Y arriver. ahora hay choque. but we'll manage. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur? So what the Lord has put in my heart, ¿Qué el Señor ha puesto en mi corazón? Le thème de la conférence est l'ADN de Romains 11. so the theme of the conference is the DNA of Romans 11. El tema de la conferencia es el ADN de Romanos 12. Et je voudrais dire qu'est-ce qu'une ADN dans un premier temps. First of all, what's a DNA? Primeramente, ¿qué es un ADN? En résumé, Just to summarize, c'est une molécule qui stocke l'information génétique et l'ensemble des caractères d'une cellule. it's molecules where all the information of a person will be stored. A molecule, Es the una DNA, molécula where all the information, the Donde- genetic information of a person will be stored in. Es una molécula donde toda la información genética está almacenada dentro de esa molécula. Elle est l'unité de base de l'hérédité. It's the main element for the for the Hérédité. what you transmit from one father to his son. Es el primer elemento que se utiliza cuando se transmite genéticamente de un ser a su cuando procrea a su hijo o a su hija. Et c'est ce qui détermine qui nous sommes. And this is what determines what we are going to become. Y eso es lo que determina qué hemos de ser. Nous avons une identité biologique We have a biological identity, Tenemos nous avons- identidad biológica, et nous avons aussi une identité spirituelle. but we also have a spiritual identity. Nous devons avoir une ADN spirituelle también tenemos una identidad espiritual. We need to have a spiritual DNA Necesitamos obtener también un ADN espiritual. parce qu'elle façonne notre relation, connexion avec Dieu. because this is going to shape our relationship, our connection with Hashem. Porque esto va a así formar nuestra conexión y relación con Hashem. Et les deux vont ensemble. And the two aspects goes together. Y ambos aspectos van juntos. Il y a une chose fondamentale maintenant There is something that is really fundamental, Hay algo fundamental qui est contenue dans l'ADN. something that is inside the DNA. que está contenido dentro del ADN. C'est qu'elle contient la mémoire. Elle est la base même de toute la mémoire, de toute l'histoire des pères. In the DNA, you have also the memory of all the history of the fathers. En el ADN también almacenas la memoria de toda la historia de los antepasados. C'est pour ça que Dieu n'oubliera jamais son alliance. And that's why God will never forget his covenant, Y por eso es que Dios jamás olvidará su pacto. Elle est dans notre mémoire. because this covenant is inside our memory. Porque ese pacto está dentro de nuestra memoria. Il nous est dit dans Romains 11 et au verset 16, In Romans 11, verse 16, El capítulo 11 de Romano, verso 16, il nous est dit que si les branches sont saintes, la racine est sainte et les branches le sont aussi. so in Romans 11, verse 16, it says that if the root is holy, if the branches are holy, the root also is holy. dice Romanos 11, 16, y si las ramas son santas, la raíz es santa, también las ramas son santas. Et parallèlement, au verset 18, il nous est dit, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. But in verse 18, it says that then don't boast as if you were better than the branches. However, if you do boast, remember that you are not supporting the root, but the root is supporting you. Pero en el verso 18 dice, y no te enaltezca en contra de la rama natural, y si así lo haces, recuerda que es la raíz la que te sostiene y no tú a la raíz. Il nous faut comprendre que c'est la racine qui porte aujourd'hui. We need to understand that it is the root that is supporting Tenemos us. que entender que es la raíz la que sostiene a la rama. Quand Shaoul a écrit cette lettre aux Romains, When Shaul wrote this letter to the Romans, elle Cuando se, si- Saúl escribió esta carta a los romanos, elle se situe dans
les années 57-58. So it was around the years 57, 58. Alrededor del año 57, 58 de la era moderna. Alors que la bonne nouvelle commençait à toucher l'ensemble du monde non juif. And in this time, we see how the gospel, the Besra, was spreading all around. Y durante este tiempo el evangelio se estaba regando por todo el mundo conocido. Il s'adresse au monde de la gentilité. He's talking to the Gentiles. Le está hablando a los gentiles. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir et de comprendre ce qui est désigné par l'image de la racine. So now what we need to understand, what is the image, what is the meaning of the root? Ahora tenemos que entender cuál es el significado de la raíz. Quelle est la racine dont Shaoul de Tars parle? What is the root that Shaul is mentioning here in this verse? ¿Qué es la raíz que Saúl menciona en este verso? Quel est le fondement d'Israël et de la gentilité? What is the foundation of Israel and the foundation of the Gentiles? ¿Cuál es el fundamento de Israel y cuál es el fundamento de los gentiles? Ce sont les patriarches. The fathers. Los patriarcas. Abraham, qui est la base du monothéisme. Abraham, who is the head of the monotheism. Monothéisme. Ab- Abraham, quien es la cabeza de monoteísmo. Yitzhak est celui qui marque la ligature au mont Moria. With Israel, we have the image of the one who was to be sacrificed on the Mount Moriah. Isaac nos da la imagen de aquel que fue sacrificado en su experiencia en el monte Moría. Jacob devient Israël. And Yaakov becomes Israel. Y Jacob viene siendo Israel. Et il met au monde 12 fils, And he had 12 sons, Y tuvo 12 hijos, qui sont les 12 tribus d'Israël. who are the 12 tribes of Israel. que son las 12 tribus de Israel. Ceci est marqué également par le fait que la racine est sainte et nous devons savoir qui est l'olivier. So here we see that the root is holy, but we also need to understand who is the olive tree. Aquí vemos que la raíz es santa, pero también tenemos que entender qué es el árbol de olivo. Il y a cet olivier So there is this olive tree, Tenemos este árbol de olivo et il y a les branches, l'olivier sauvage parallèlement, and there are the branches and the wild olive tree as well. y también hay ramas en ese árbol de olivo, ils n'ont rien à voir ensemble. But there's nothing in common. pero no tiene nada en común las ramas naturales de las otras ramas. Et pourtant, il va y avoir une greffe. But we see that there will be an engrafting, Pero luego vemos que va a haber un injerto, Une opération divine. a divine operation. una operación divina. Il va faire avec l'olivier sauvage Is going to take the wild olive tree, Va a tomar el árbol de olivo silvestre un miracle. a miracle. y va a tomar un milagro. Il va le greffer sur la vie d'Israël. Is going to graft it into the life of Israel. Porque se va a injertar ese árbol silvestre a la vida de Israel. Il y a une très mauvaise traduction dans les Bibles. In many Bibles, there is a very bad En translation muchas Biblias hay traducciones muy malas qui dit ceci. Ils ont été, donc l'olivier sauvage a été greffé à la place d'Israël. C'est ce qui est écrit dans Romains 11, 27. Malheureusement, dans les Bibles françaises, c'est comme ça. So if you look at the verse 27, most of the time we have a very bad translation about this, because in French they say that the wild olive tree has been grafted in the place of the original. Si nosotros vemos en el verso 27, ha habido una mala traducción con este verso porque muchas veces en otros idiomas traducen como que el árbol y la rama silvestre ha suplantado a la rama natural. Is the verse 17, sorry. Es el verso 17, perdone. Littéralement, en grec, But in Greek, we have literally le terme pour la greffe de l'olivier sauvage sur l'olivier franc
et antheos. This engrafting process in Greek is described by antheos. Pero este proceso de injerto en griego es descrito como anteos. Et ça ne veut pas dire je prends la place de l'olivier franc. It doesn't mean that I'm taking the place of the olive tree. No dice que estoy tomando el lugar del árbol de olivo. Antheos dit au milieu d'eux, à l'intérieur d'eux, parmi eux. But antheos means among them or inside of them. Pero lo que dice es que de entre de ellos son injertados, no en lugar de ellos, sino entre ellos. Et non les juifs d'un côté et le christianisme de l'autre. And this doesn't mean like the Jewish people on one side and Christianity on the other side. Tampoco significa que el pueblo judío está en un lado y el pueblo cristiano está en otro lado. Un seul corps, There is only one body, Hay solo un cuerpo, une seule voix, one voice, una une voz, seule identité. one identity. una sola identidad. Quelque chose qui est extraordinaire. Something that is wonderful. Algo que es maravilloso. Et je pense que c'est quelque chose qui marque l'appel irrévocable de Dieu pour Israël. And this is really the proof of the irrevocable calling for Israel. Y esta es la prueba real del llamado irrevocable del pueblo de Israel. Il y a deux choses qui sont écrites d'ailleurs à ce niveau-là. And regarding these, two things are written. Y en cuanto a esto hay dos cosas escritas. La question que beaucoup de gentils me posent parfois, The question that I received from non-Jewish people, La pregunta que recibo de personas no judías, qui sera sauvé? who is going to be saved? ¿quién ha de ser salvos? Qui est sauvé? Who is saved? ¿Quiénes son salvos? On dit souvent les juifs, Some- s'ils ne croient pas en Yeshua, ils ne le seront pas. Most of the time people say, oh, if Jews don't believe in Yeshua, they won't be saved. Muchas personas dicen, pero si los judíos no creen en Yeshua, pues no van a ser J'ai salvos. entendu des théologiens, puisque j'en ai fait 5 ans, I heard also many Bible scholars who said this because I studied theology for 5 years. Escuché muchos eruditos de la Biblia cristiana que decían esto porque él estuvo estudiando también dentro del cristianismo. les juifs sont obligés de rentrer dans l'église. They said that Jewish people, they have to go to the church. Dicen que para ser salvo, el judío tiene que ser miembro y ir a una iglesia Pour être sauvé. In order to be saved. para que puedan ser salvos. OK, Okay. avançons. Ok, Il nous est dit dans Romains 9, 27, Now, if we have a look to Romans chapter 9, si vamos a Romanos capítulo 9, au sujet de cette greffe qui va se faire, it's talking about this engrafting process. nos están hablando del proceso de injerto. dans un premier temps, un reste sera sauvé. First of all, here it's saying that there will be a remnant. Aquí dice que va a haber un remanente. Dans un deuxième temps, And then, secondly, Y luego, il est dit tout Israël sera sauvé. it is said that all of Israel shall be saved. todo Israel será salvo. Il y a deux temps. We have two times here. Tenemos dos tiempos aquí. Un reste qui sera sauvé First of all, we have the remnant will be saved. En primer lugar, tenemos el remanente que será salvo. et le tout Israël qui sera sauvé. And then all Israel shall be saved. Qui est tout Y el Israël? otro tiempo, entonces tenemos todo Israel será salvo. Who is all Israel? ¿Quién es todo Israel? Ceux qui sont sur la même base, Those who are on the same foundation. Aquellos que están en el mismo fundamento. qui ne sont pas développés dans ce qui s'est fait dans l'histoire, malheureusement pour nous. Not on the foundation that has been created in the history. No el fundamento que fue creado a través de la historia. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose où nous allons aller plus loin. Now I'd like to talk about something where we'll go a bit deeper. Ahora quiero hablar de algo donde vamos a profundizar un poco más. Qui est la base du fondement de ses racines. This is the foundation of the root. Este es el fundamento de la raíz. Et qui concerne la pensée d'Israël. And this is linked to the mindset of Israel. Y esto está dentro de la mentalidad de Israel. Il y a deux choses que nous allons retenir et dont une sera prophétique. There are two things that we need to keep in our mind, and one of those two things
is something that is prophetic. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y una de esas cosas son proféticas. Il est dit dans Job 28 So if we have a look at Job 28, Si vamos a Juan capítulo 28, qu'une pierre a été lancée sur Sion en Éden. a stone has been sent to Zion in Eden. Et nous l'appelons Evenshtia, And this stone is called Evenshtia. la pierre de fondation. Oh, excuse me. En Sión he puesto una piedra en Sión y esta piedra es una piedra de fundamento. Et plus loin, dans le psaume 118, And in Psalms 118, Salmo 118. il nous est dit qu'il y aura la pierre roche pina, la pierre de l'angle. there is talking about Rosh Pinah. Está hablando de Rosh Pinah, que es la primera piedra. Si on enlève dans roche pina les massorettes, In Rosh Pinah, if we remove the Masoret, En Rosh Pinah, si removemos el Mazoret, alors ça devient la pierre des faces. now it becomes the stone of the faces. ahora se convertirá en la piedra de los rostros. Et elle devient la pierre des faces dans les fondements. And now, so this stone of faces will be the stone of the faces in the foundation. Ahora esta piedra se va a convertir en la piedra de los rostros que estará dentro del fundamento. C'est pour vous aujourd'hui de comprendre la base de ce qui forme les racines juives du christianisme. Now, what today you need to understand in the root of the Christianity, the real Ahora lo que roots. tenemos que entender dentro de la raíz del cristianismo, L'ecclésia, pas l'église, l'ecclésia, The ecclesia, not the church, but the ecclesia, la eclesía, no la iglesia nominal, sino la eclesía, quand est-elle née et où est-elle née? when was born the ecclesia and where? ¿cuándo nació la iglesia y dónde? Et pourquoi est-elle née? And why? ¿Y por qué? Parce qu'elle est née à Jérusalem. Because it was in Jerusalem. Porque fue en Jerusalén. Elle est née dans la vie d'Israël. It was born in the life of Israel. Fue nacida dentro de la vida de Israel. Et je crois que c'était la marque que Mashiach voulait donner. And I strongly believe that this was the sign that Mashiach wanted to give. Y yo creo firmemente que esta es la señal que el Mesías quería dar. Alors, il est clair que si nous voulons comprendre quelque chose, So if we want to understand something, Así si queremos comprender algo, Evenshtia, qui est la pierre de fondation, est le lieu où le temple a été construit. Evenshtia, which is the stone of foundation, is the place where the temple has been built upon. la piedra angular es el lugar donde el templo ha sido construido. Et sur le temple s'est bâtie toute la vie d'Israël. And on the temple, all the life of Israel has been built. Y dentro del templo, encima de ese templo, toda la vida de Israel ha sido construida. C'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. This is the place that God has chosen to make his name dwell in. Este es el lugar donde Dios ha escogido para hacer en memoria de su nombre. Une chose qui est fondamentale maintenant, Something that is really fundamental. Algo que es muy fundamental. c'est le seul lieu dans la Bible où nous voyons un lieu qui a été choisi par Dieu, qui doit porter son nom avec un peuple. It's the only place in the Bible that God has chosen for his name and also for the people. Es que es el único lugar en la Biblia que Dios ha escogido para levantar su nombre y para su pueblo. Et c'est pour ça que nous revenons maintenant aux racines. And that's why now we are going back to the root. Y por eso es que ahora regresamos a la raíz. Je reviendrai sur la pierre de fondement. I'm going after that to talk again about the foundation stone. Voy a volver a hablar nuevamente acerca de ese fundamento. Nous avons lu que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. We read that if the root is holy, the branches also are holy. Leímos que si la raíz es santa, las ramas también son santas. La racine en hébreu, c'est shoresh.
In Hebrew, root is En shoresh. hebreo, la palabra raíz se conoce como shoresh. Et c'est un mot très important dans la Torah et le Tanakh. In the Torah, in the Tanakh, this word is very important. En la Torah, la Tanakh, esta palabra es sumamente importante. Parce que c'est dans la racine que réside la bénédiction. Because that's where it's in the root that the blessing dwells. Porque es en la raíz donde vive la bendición. Pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. For Israel, but also for all the nations. Para Israel, pero también para todas las naciones. Il n'y a pas de bénédiction de remplacement. There's not a blessing of replacement. No hay bendición para la teología de reemplazo. Elle se retrouve dans les patriarches. But these blessings is inside the fathers. Pero esta bendición se encuentra dentro del fundamento de los patriarcas. En tant que juifs, nous avons cette mémoire, cet ADN de savoir que nous sommes porteurs de cette As a bénédiction. Jew, we have memory, we have the DNA that we are carrying this from the fathers. Como judíos tenemos el ADN, la memoria de que estamos cargando esto de parte de los patriarcas. Et que les gentils des nations deviennent participants de cette bénédiction. And the Gentiles from the nation are taking part Y of los, these blessings. y los gentiles de las naciones están participando de esta bendición. En vue de quoi? What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? Le règne de Mashiach. For the reign of Mashiach. Para el reinado del Mesías. C'est là que tous seront réunis. That's where everyone will be gathered. Ahí es donde todos vamos a ser reunidos. Et que ensemble nous servirons l'Éternel. And together we will serve the Lord. Y juntos vamos a servir al Señor. Les racines sont saintes. The roots are holy. La raíz es santa. Et j'aimerais maintenant développer davantage le sens. And now I'd like to go a little bit further. Ahora quiero entrarme un poco más profundo. Il y aurait beaucoup à dire sur déjà ce qui est passé, mais allons plus loin. I could have said even more before, but let's go further. Como así hablé anteriormente, pero vamos a profundizar un poco Parce más. que je voudrais marquer un fondement aujourd'hui. Because I would like to really put a foundation. Porque realmente me gusta fundamentar lo que digo. Comment les racines sont-elles venues? How did the root come? ¿Cómo vino a ser la raíz? Comme étant porteuses de la bénédiction de Dieu. The root are carrying the blessing of Hashem. La raíz carga consigo la bendición de Hashem. La première des choses, c'est que Dieu a mis un zéra. The first thing, God put a zerah. La primera cosa que Dios pone es la zerá, la semilla. Il a donné une semence juste après la faute de Adam et Hava. Right after the sin of Adam, he gave zerah to Adam. Después del pecado de Adán, él le dio semilla, le dio zerá a Adán. Et il va créer la généalogie de la rédemption. And he will create the genealogy of redemption. Y ahí él ha de crear la genealogía de la redención. Dans le judaïsme, zera signifie semence ou graine dans un premier temps. In Judaism, zerah means a seed. En judaísmo, la palabra zerá significa semilla. Mais dans un deuxième temps, But in a second step, Pero en un Zera. paso segundo, zera est utilisé pour désigner la descendance. zerah is also used to talk about the future generations. zerá también se utiliza para referirse a las futuras generaciones. La progéniture. The future generations. Las futuras generaciones. Et c'est pourquoi Abraham est devenu l'homme principal de toute la Bible. And that's how we see that Abraham became the main man of the Bible. Y así vemos que Abraham se convirtió en el hombre principal dentro de la Biblia. Il est devenu le porteur de cette semence de la rédemption. He became the carrier of this blessing for the redemption. Y vino a ser el portador de esta bendición de la redención. Que dit Dieu à Abraham? What was the word of God to Abraham? ¿Cuál fue la palabra de Dios hacia Abraham? Il dit, tout ce que tu vois, He said, whatever you see, Dice, todo lo que ves, tout le pays qui est devant toi,
all the land that is in front of you, toda la tierra que ve frente a usted, je te le donnerai. I'm going to give it to you. yo te lo voy a dar. C'est géographique. This is more from a Je te le geographical donnerai. aspect. Esto I'm es going un- to give it to you. Esto es un aspecto geográfico, yo te lo voy a dar. Mais pas seulement à toi, Not only to you, No solamente a ti, mais à toute ta postérité, à ta descendance. but to all your generations. pero para toda tu generación. Quand Dieu dit cela, When God said that, Cuando Dios dijo eso, il n'y aura jamais de coupure pour ce peuple, pour cette descendance. there'll be never end for these generations. quiere decir que no hay final ni aún en esta generación de esa promesa. Et je crois que c'est très important de comprendre cette dimension de la descendance. And I think this is very important to understand this point. Así que es muy importante que podamos entender esto para así entender el punto que él quiere traer. En tant que juif croyant en Yeshua Mashiach, qu'on appelle messianique, As a Jew who believes in Yeshua Mashiach, what we call Messianic, Como un judío que cree en Yeshua, nuestro Mesías, lo que se conoce como mesiánico, il y a quelque chose de nouveau. there is something new. hay algo nuevo. Il y a encore une centaine d'années, Maybe 100 years ago, Posiblemente hace 100 años, aucune assemblée ne voulait des juifs. there was no church who wanted to be open to the Jews. no Y encore existía iglesia que quería abrir sus puertas a los judíos. Encore plus, aucun gentil des nations ne faisait Shabbat. And at that time also, there was no Gentile from the nations who were doing Shabbat. Y durante ese tiempo también no existía gentiles de las naciones que practicaban el Shabbat. Aucun ne connaissait les fêtes d'Israël. They didn't know about the feasts of Israel. No conocían sobre las fiestas de Israel. C'était pas pour eux. It was not for them. No era para ellos. Regardez aujourd'hui. Today, Hoy, Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui a changé? don't you see the change? usted no ve el cambio. Beaucoup de gentils des nations sont maintenant greffés sur cette descendance messianique prophétique. We see that there are many people from the nations who are now grafted into this prophetic generation. Vemos muchas personas de las naciones que han sido injertadas ahora el buen olivo en esta generación profética. La promesse de Dieu s'accomplit. And now we see the fulfillment of the promise of God. Y ahora vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Et Dieu amènera la finalité des choses. And God will bring the fulfillment of everything. Y Dios ha de traer la plenitud de todo. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. This is something that is wonderful. Esto es algo extraordinario. Alors qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour les gentils des nations de devenir messianiques? And what is the meaning for the Gentiles to become messianic? ¿Y cuál es el significado de los gentiles para poder convertirse en mesiánicos? Rav Shapira l'a très bien décrit. And Rabbi Shapira gave a very good description. Rabino Shapira dio Sí. una buena descripción. C'est pas seulement le talit, It's not only the talit Así como el talit, lire l'hébreu, or to be able to read Hebrew, o tampoco es poder faire leer Shabbat. hebreo, to keep the o Shabbat, guardar Shabbat. C'est le vrai juif. but Dans la gentilité, c'est celui qu'il est de cœur. the real Jew for a Gentile, being a real Jew is to be a Jew from the inside. Celui qui a une brit mila du cœur. The one who is going to have a Brit Milah circumcision in the heart. Pero el Que al- verdadero judío es aquel judío que lleva el judaísmo dentro de su corazón, aquel que está dispuesto a pasar por la circuncisión, el Brit Milá del corazón. Celui qui est dans l'alliance du Messie. The one who is really in the covenant of the Messiah. Aquellos que han sido injertados dentro del pacto del Mesías. Vous savez, quand j'ai fait mes 5 ans de théologie, You know, after my 5 years of seminary, Christian seminaries, Después de los 5 años dentro del seminario cristiano, l'un des points centraux de l'enseignement, one of the key points of the teaching una de las partes principales de las enseñanzas c'est la Christologie. is Christology. es cristología. Mais il est plus juif. They say he's no more a Jew. Dice en ese curso que no hay más judío. Il est sauveur.
They say he's a savior, Dicen que Il es el est Salvador, rédempteur, he's a redeemer, es el Redentor, il est notre secours, he's our help, es nuestra ayuda, mais il n'a plus d'identité. but he doesn't have an identity. pero lo dejan sin identidad. Redonner l'identité du Messie aujourd'hui. Now we have to give back the identity of the Messiah. Pero ahora tenemos que regresarle la identidad del Mesías. C'est d'être greffé et de rester dans la greffe. And this means to be grafted in and to stay inside this grafting. Y eso significa que seamos injertados y permanecer dentro de ese Rabbi injerto. Shapira l'a très bien dit tout à l'heure. And a while ago, Rabbi Shapira said, Un tiempo atrás el rabino Shapira dijo, En plus de 40 ans, j'en ai vu, mais défiler, défiler, défiler. you know, in more than 40 years of ministry, I saw so many people. por más de 40 años en el ministerio vi tantas y tantas y tantas personas. On ne me demande pas comment devenir un vrai juif messianique. They did not ask me how to become a real Messianic Jew. Que no me preguntaron cómo ser un real judío mesiánico. On me dit comment je vais faire Shabbat. They asked me, how can I keep the Shabbat? Me preguntaban cómo puedo guardar el Shabbat. Et j'ai besoin d'un rabbin qui m'enseigne. I need a rabbi to teach me. Necesito un rabino que me enseñe a mí. Alors je réponds, pourquoi faire? And then I answer, what for? Y después le preguntaba, ¿pero para qué? Tu veux faire quoi après? What do you want to do after that? ¿Qué quieres hacer después de eso? Tu veux devenir quoi? What do you want to become after that? ¿Qué quieres convertirte después de eso? Je veux devenir rabbin. Some people said, I want to become a rabbi. Algunos decían, quiero ser un rabino. J'ai dit, c'est très bien, I said, oh, this is very good, Yo decía, esto está muy bien, mais il faut que tu sois dans la racine sainte. but you have to be in the holy root. pero tienes que permanecer dentro de la raíz santa. Et pas quelque chose qui mélange les doctrines. You should not be in a situation where you are going to mix all the doctrines, all the teachings. No podemos estar en una situación donde haya una nomenclatura de doctrinas. C'est la transformation de la pensée. But the mind has to be transformed. Pero la mente tiene que ser transformada. J'en connais beaucoup. Ils font tout très bien. I know many people that they do things very, very nice in the good way. Veo muchas personas que hacen las cosas que son muy mal, incorrectamente. Mais ils sont encore reliés à autre chose. But they are still connected to other strange things. Pero todavía están conectados a otros sistemas. Et je crois que c'est la semence messianique prophétique aujourd'hui. And I think today we have the prophetic seed, messianic, the prophetic seed that is messianic. Oh, Y creo que ahora tenemos la profecía mesiánica correcta entre nosotros. devenir un vrai disciple messianique dans un judaïsme messianique. You have to become a true messianic disciple inside a true messianic Judaism. In true messianic Judaism. Para poder ser un verdadero judío mesiánico, usted primero tiene que ser un verdadero discípulo dentro del mesianismo. Et c'est important parce que Mashiach est né du peuple d'Israël. And this is very important because we know that the Messiah was born inside of Israel. Y esto es muy importante porque sabemos que el Mesías nació dentro de Israel. Qui inclut les deux postérités. And we have both posterities inside of it. Y tenemos ambas posteridades dentro de ello. Dans Romains, il nous est dit ceci. In Romans, we have the following. En Romanos tenemos lo siguiente. Pour que tout Israël soit sauvé, In order for all Israel to be saved, Para que todo Israel sea salvo, il faut que tous soient entrés. we need to have everyone inside. necesitamos a todos dentro. Mais où la gentilité doit-elle entrer? But the question is where the Gentiles has to enter to. Pero la pregunta es, ¿cuál es el papel de los gentiles? Elle doit rentrer dans l'identité d'Israël. They have to enter into the identity of Israel. El papel de los gentiles es que tienen que entrar dentro de la identidad de Israel. Nous allons aller plus loin, je n'ai pas le temps de développer davantage, mais du zéra, de cette semence va naître et se développer le netzer. I do not have the time to elaborate, but from the Zerah, we will go to the Netzar. No tengo tiempo de elaborar, pero de el Zerah vamos ahora al Netzar. Et netzer,
c'est le rameau, c'est le rejeton de David. The netzer is the branch of David. El netzer es esa rama o retoño o renuevo de David. Et c'est quelque chose de fondamental pour chacun de nous. And this is something very important for all of us. Eso es algo muy fundamental para todos nosotros entender. Et c'est vrai que Netzer, lorsqu'on le prend dans sa racine, il a aussi le sens et la signification de protéger ou de préserver. So when we consider the word netzer, we have the meaning of keeping or a protection. Cuando consideramos la palabra, vamos a ver el significado de el guardar, que es parte también y tiene que ver con también proteger. Et Netzer incarne beaucoup de choses pour nous aujourd'hui. And for us today, netzer have many meanings. Así que vemos que el netzer tiene muchos significados. Parce qu'il symbolise la continuité de la lignée davidique. Because it gives the continuity of the generation of David. Porque el netzer da la continuación o continuidad de la línea davídica. Et Netzer a une particularité. There is something special about netzer. Hay una particularidad con netzer. Nous avons vu que l'ADN contient la mémoire. Aujourd'hui, je contiens la mémoire de toute l'histoire. We saw that in the DNA we have the memory. Like for me, I have the memory of all of the history. Donc, En el ADN vemos que se contiene la memoria, como en su caso tiene la memoria de toda la historia. de toute ma généalogie dans le conscient et l'inconscient. All the genealogy, whether it's the conscience or inconscience. Y también contiene toda la genealogía, todo aquello que sea consciente e inconsciente. Mais le salut en Yeshua Mashiach, But the salvation in Yeshua Mashiach Mas la salvación en Yeshua nuestro Mesías m'a donné la mémoire du futur. has given me the memory of the future. me ha dado la memoria del ADN del futuro, en cuanto al futuro. C'est ce qui est la vision, And this is the vision, Y esta es la visión. la compréhension de ce qui devra être. the understanding of what has to become. Con Sí. la comprensión de todo aquello que tiene que ser. C'est lié à notre rôle aujourd'hui. This is linked to the role that we have today. Eso está alineado al rol que tenemos en el día de hoy. Parce que Netzer, c'est le lien entre le passé, le présent et le futur. Because in Netzer we have the connection between the past, the present, and the future. En la Netzer tenemos la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Et ça a la notion de la rédemption dans le sens de la guérison. Les peuples seront guéris au travers de cette descendance. Because we have the redemption, but through this redemption we have the healing. The peoples will be healed through the future generation. Pero dentro de este Netzer tenemos nosotros la redención. Pero no solamente la redención, también tenemos la sanidad. Es por ello que el pueblo, la gente, han de ser sanada a través de todas las generaciones. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que nous sommes dans le présent. This is something wonderful because now we are in the present. Esto es algo maravilloso porque ahora añadimos el presente. Aujourd'hui, nous cherchons à construire, à bâtir le futur ensemble. Now we are trying to build the future together. Ahora estamos siendo entrenados para construir el futuro juntos. Et il y a une foule, non seulement d'églises, mais de mouvements messianiques. There are many churches and also many messianic synagogues. Hay muchísimas iglesias y muchas sinagogas mesiánicas avec des pratiques différentes, And they have different way of practicing. y contienen Des diferentes orientaciones. prácticas, des orientations différentes. There are different orientations or understandings. diferentes orientaciones y de entender las cosas. Mais je vous le dis, aujourd'hui, But now what I say, it's today, Pero lo que le digo hoy, nous sommes peut-être modestes aujourd'hui, maybe we are modest today or small, posiblemente seremos modestos o pequeños hoy día, mais c'est comme dans tout ce que Dieu fait. but it's in the same thing in whatever God does. pero aquello que Dios vaya a hacer, Ce qui est petit devient grand. What is small will become great. lo que es pequeño en un tiempo ha de ser grande. Et c'est pourquoi nous impliquons notre cœur dans cette vision, And that's why we are putting our heart into this vision. dans Y cette es por formation. esa la razón que estamos poniendo nuestro corazón en esta visión In this training as well. y en este entrenamiento por igual. Parce que je sais que c'est le futur. Because I know this is the future. Porque yo conozco y sé que este es el futuro.
Et je vais bientôt avoir 65 ans. I'm going to turn 65 soon. Ha de tener 65 años pronto. En France, on me dit tu vas être bientôt à la retraite. So in France, we said that, oh, you are going to retire soon. En Francia dicen se ha de retirar pronto. Il n'y a pas de retraite pour un rabbin. There's no retirement for a rabbi. No hay retiro para los rabinos. Jusqu'au dernier souffle, on sert dans l'Avodat Hashem. We have to serve the Lord till our last breath. Tenemos que servir al Señor hasta nuestro último aliento de vida. Et je crois que c'est fondamental. Maintenant, allons encore plus loin. Let's go deeper. Let's go further. Vamos Si a Rabbi Shapira me profundizar y permet. vamos a irnos un poco más lejos. If Rabbi Shapira allows me Si to, así el Rabino Shapira me lo permite. Je voudrais donner les 4 noms du Tzemach. I would like to give the 4 names of the Tzemach. Quiero darle 4 nombres del Semach. Il nous est dit que le Tzemach est quelque chose de fondamental dans la pensée d'Israël et rabbinique. In the mind of the rabbis and also in the minds of Israel, the Tzemach is something very important. En la mente de los rabinos y en la mente de Israel, el Semach es algo muy importante. Qu'est-ce que veut dire Tzemach? C'est le germe. What is the meaning of Tzemach? Is the germs. ¿Qué es el significado de Semach? Es el germen, es el germen en cuanto a la botánica, el germen. Et Tzemach correspond réellement au Messie qui doit venir. The Tzemach is connected to the Messiah that is to come. El Semach está conectado al Mesías que ha de venir. Parce que David, le roi, a dit, il a fait avec moi une alliance éternelle. Because King David said that he made with me an eternal covenant. El rey David dice que hizo conmigo un pacto eterno. Et de cela ne fera-t-il pas germer Yatsemiach? And from that we have Yetzemiah, Y de eso Tú, tenemos Monsalud. Yetzemías, meaning all of my salvation. toda mi salvación. Ishri, Ishri, qui est dans 2 Samuel 23, 5. we see this in 2 Samuel Samuel 23, 5. Et Shmuel 23, 23 verse 5. En 2 Samuel capítulo 23 verso 5 vemos. Et c'est lié à une expression fondamentale qui veut dire en ce temps-là. It's linked also to a very fundamental expression, meaning in these days. Vemos una expresión fundamental que significa en estos días. En ce temps-là, il fera germer. In this time, it will make this to sprout. En este tiempo ha de salir. Aujourd'hui, nous sommes dans le Zera, le Netzer, le Shoresh, mais nous allons aller dans le Tzemach. Today we are in the Zera and the Netzar, but then we have to go to the Tzemach. En estos días estuvimos en el Zer, en la semilla, en el Netzer y ahora vamos al Semach. Il nous est dit qu'il y aura un Tzemach Tzadik, un germe juste. It is said that there will be a Tzemach Tzadik, Se dice que ha de haber un Semach Zadik. Qui correspond à Jérémie 23, 5 à 6. and we see this in Jeremiah chapter 23, verse 5 and verse 6. Jeremías 23, versos 5 y 6. Où il est dit, je susciterai à David un germe ou un fils juste et il régnera. The days are coming, says Adonai, when I will raise a righteous branch for David. He will reign as king and succeed. He aquí vienen días, declara Adonai, en que levantaré a David un renuevo de justicia que reinará en el reino y será entendido. Le deuxième nom du Tzemach, c'est Ravdi Tzemach. The second name of the Tzemach is Chatzit Tzemach. El segundo nombre del Semach es Hazik Semach, Mon serviteur. My servant. mi siervo. C'est dans Zacharie 3, 8. Zechariah 3:8. Zacarías 3:8. Et Yeshua a démontré qu'il est le serviteur souffrant, le serviteur de l'Éternel, le juste, le tzaddik. And Yeshua demonstrated that he was the real servant, the suffering servant, the real tzaddik. Yeshua demostró que él era el verdadero siervo, el siervo que servía, el verdadero sadik o justo. Le troisième nom, The third name, El tercer nombre, Ish Tzemach Shemo, Ish Tzemach Shemo, Ish Shemach Semot, un homme dont le nom est germe. a man whose name is Germ. un hombre cuyo nombre es el
que germina. Estamos hablando en el aspecto de botánica, ¿no? Zacharie 6, 12, 13. And we have this in Zechariah 6, verses 12 and 13. Zacarías 6, 12, verso 13. 12 y 13. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce message. And in this message, there's something that is extraordinary. En este mensaje hay algo que es extraordinario. Parce que Yeshua Mashiach Because Yeshua Mashiach, Porque Yeshua, nuestro Mesías, est appelé d'un côté le Fils de l'homme on one side is called the Son of Man, en un lado, por una parte se le conoce como el Hijo del Hombre, et Shaoul de Tarse va dire qu'il porte en lui la plénitude de la divinité. but Shaul also said that inside of him he has the fullness of deity. pero Saúl también dice que dentro de él contiene la plenitud divina. Il nous est dit dans ce verset qu'il rebâtira le temple de l'Éternel. And here in this verse, it is said that he's going to rebuild the temple of Adonai. Y en este verso dice que él ha de reconstruir el templo del Señor. Pas un temple de pierre, Not a physical temple, No a un templo. temple of stones, No un templo físico de piedras, un temple qui va réunir les juifs et les non-juifs. but a temple where there will be the Jews and the non-Jews gathered together. pero un templo donde los judíos y no judíos estarán juntos. Nous deviendrons réellement le corps du Messie. And on that day, we will become the real body of the Messiah. Y en ese día seremos el cuerpo completo, real y verdadero del Mesías. Il est en même temps divin et homme. At the same time, he's divine and also is human. Al mismo tiempo, él es divino y también es humano. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem. Le dernier, c'est Maradonai. And the last name is Tzemar Adonai. Y el último nombre es Semach Adonai. Où littéralement il est dit dans Isaïe 4.2, « Je suis le Fils », mais le mot employé pour fils ici est Tzemar. If we look in Isaiah chapter 4 and verse 2, here in reality is talking about the Tzemach. Je suis le Si vemos- Tzemar de Si l'Éternel. vemos Isaías capítulo 4, verso 2, vemos aquí que en realidad nos está hablando del Semach. Here it says, I am the Tzemach of Adonai. Dice aquí en Isaías 4, 2, dice que él es el Semach de Adonai. Il nous est dit dans Jean 16, 28, And if we go to John 16, verse 28, si on transpose des mots en hébreu, if we look at the Hebrew translation, Juan 16, verso 8, si vemos la traducción en hebreo, serait Yatzati de Yatzor, it would be the word Yatzor, será la palabra Yatzor, qui signifie susciter, être créé et former un être. it means to create or to form a being. que significa crear o formar un ser. Et l'ange a dit à Myriam, And the angel told Miriam, Y el ángel le dice a Miriam, tu lui donneras le nom de Yeshua. you will name the child Yeshua. llamarás al niño Yeshua. Mais il est dit également, tu et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. And it is said also that the Lord God will give him the throne of David. Y también se dice que la ley de Dios le ha de dar el trono de David. Il régnera sur la maison de Jacob He will reign over the house of Jacob, Y él ha de reinar sobre la casa de Jacob. son règne n'aura point de fin. and his reign won't end. Y su reino será sin fin. Le salut vient des Juifs. The salvation comes from the Jews. La salvación viene de los judíos. Je veux conclure maintenant sur le point fondamental de ce que j'avais dans le cœur. Désolé si je fais un peu long. Sorry if I'm a bit too long, but J'ai pris l'habitude de Rav Shapira. I'm going to conclude. I'm just following Rabbi Shapira. I'm going to conclude and go to the main point of what I wanted to say. Vamos a concluir e ir al punto principal de lo que queremos decir. Il est même mon modèle dans ce domaine. Even in this is my model. Este es mi modelo. Nous avons Even vu in the fact that is going to En el, because he's talking longer. en el hecho, sí. Como él habla mucho, él también está hablando mucho. on a vu Rosh Pina, la pierre de fondement, So we talked about Rosh Pinah, the founding stone, Hablaba de Rosh Pinah, avec la pierre Shtia, qui est la pierre de fondation du monde.
And also we talked about the stone, the stia, which is the foundation of the world. Y hablamos la sobre la redención. piedra del ángulo, que es el fundamento del mundo. Foundation of the world for the redemption. Fundamento del mundo para la redención. Rappelez-vous ces paroles de Yeshua. And remember the words of Yeshua. Recuerda las palabras de Yeshua. À un moment, il s'adresse à Képhas, à Pierre. And he talked to Peter. Habló con Pedro Et il lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. C'est bien. Littéralement en hébreu. You are Peter, and on this stone I will build up my ecclesia. C'est-à-dire nombre es avec ceux qui Pedro. sont du dehors. Oh, excuse me. Tu nombre es Pedro, pero sobre esta declaración he de construir mi iglesia. C'est-à-dire avec ceux qui sont du dehors. Meaning with those who are from outside. Hablando de y refiriéndose a aquellos de afuera. Qu'a dit Yeshua? What was the answer of Yeshua? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Je vais vraiment vous donner l'image. Now I'm going to give the image. Il lui dit, toi, tu es Pierre, le caillou. He said, you, Peter, you are Peter, Le dijo, tú, Pedro, eres Pedro, Mais c'est sur cette pierre, Rosh Pina, but I'm going to, on the Rosh Pina, que this se stone, bâtira l'ecclésia. pero en el Rosh Piná, en esa declaración de él, Yeshua, I'm going to, Et c'est sur moi, Rosh Pina, que je bâtirai mon ecclésia. that I'm going to build on my ecclesia. en esa declaración voy a construir mi iglesia. En Shem Racher, il n'y aura pas d'autre nom There is no other name No hay otro nombre par lequel nous puissions être sauvés. for us to be saved by. en que nosotros podamos ser salvos. Et je voudrais poser ce fondement prophétique ici. And I would like to lay down this prophetic foundation. Quiero poder poner este fundamento profético. Yeshua n'a jamais posé les fondements d'une religion chrétienne avec du paganisme. Yeshua never laid down the foundation of Christianity with paganism. Yeshua nunca puso un fundamento de cristianismo ligado al paganismo. Il a dit, tu es Pierre, He said, you are Peter, Él dijo, tú eres Pedro, tu es dans le physique, you are in the physical, estás en lo físico, mais c'est sur moi, but it's upon me, pero la es pierre sobre de mí. l'angle, me who are the stone, Yo que soy la piedra angular, dice Yeshua. que les gentils des nations viendront. that the Gentile from the nation will come to, Que los gentiles de las naciones han de venir Et formeront un corps, un temple. and they will gather and be all together a temple, a body. y nos reuniremos y todos seremos un templo, un cuerpo. Non dans ce qui a été fait avec Nicée Not with what we have with Nicea. et tout le développement de l'histoire dans les conciles. No lo que tenemos en Nicea, lo que sucedió en el concilio de Nicea And all the things that came after that. y todo lo que vino después de ello. La parole prophétique que j'ai pour nous tous aujourd'hui, But the prophetic word that I have for everyone here today, La palabra profética que tengo para todos ustedes en el día de hoy. quel est le plan que nous avons en tête pour construire le futur dans ce rôle messianique? what is the plan that we have in our head to build on for the messianic movement? ¿Cuál es el plan que tenemos en nuestra cabeza para nosotros poder construir y seguir el movimiento mesiánico? Que voyez-vous? What are you seeing? ¿Qué ven? Abraham a vu. Remember that Abraham saw. Recuerde que Abraham vio. Quelle vision? What is the vision? What vision do you have? ¿Qué visión tiene usted? Sans usurpation d'identité. Without taking over the identity of someone, Sin tomar la identidad de otro. Devenir Echad. we have to become Echad. Tenemos que ser Ejad. Un seul. Only one. Solo uno. Je suis en train de travailler, ça fera plaisir à Rav Shapira, sur la transformation de la Christologie en Christologie messianique. I'm working on a project, and maybe this will, Rabbi Shapira will like this, is the transformation from Christology to a messianic Christology. Estoy trabajando y posiblemente el rabino Shapira va a poder aprobar esto en un trabajo de una transformación de los estudios de Cristología a transformarlo a mesianología.
Je sens dans mon cœur que quelque chose va se bâtir. I felt that in my heart that something is going to start. Rav, je serai avec vous. Lo sentí en mi corazón que teníamos que On va comenzar esto. parcourir même le monde. On verra ma santé plus tard. Rabbi, I am with you and we'll go all over the world together if my health allows me to. Rabino, estoy con usted. Iré por todo el mundo junto a usted si así mi salud lo permite. Mais nous allons former des disciples messianiques. But we are going to train true messianic Talmidim Que podamos entrenar verdaderos discípulos mesiánicos. Avec des tzadikim, des justes des nations. with real tzaddikim coming from the nations. Con justos verdaderos que vengan de las naciones. Ne soyez pas seulement des talmidim, des étudiants, des élèves qui parlent beaucoup. Don't be student or Talmidim who keeps on talking. No Devenez. sean estudiantes de Talmidín que solamente hablan. Devenez des modèles, des tzaddik. But become tzaddikim, Pero, righteous. pero sean estudiantes que sean modelos y que sean justos. Qui ont la rochma, la sagesse. Talmidim who have the wisdom, the chokhmah, Que qui ont le sean cœur. Talmidín que tengan la sabiduría. coming Qui from ont the le heart. cœur. Que venga del corazón. Qui ont le cœur. Talmidim who has the heart, Que Qui ont tenga el l'amour. corazón. the love, El L'amour amor. de Dieu. the love for God, L'amour El de am- Mashiach. El amor a Dios, el amor a Mashiach. the love of Mashiach, L'amour de la Torah. the love of the El Torah, amor a la Torah. De guérir le passé. to heal from the past. Y ser sanados del pasado. On nous a tout interdit dans l'histoire. In history, they forbidden everything to us. Durante la historia nos prohibieron todos a nosotros. Et aujourd'hui, tout se restaure. And now we see a restoration. Y ahora es la resurrección. Je parle aux jeunes. C'est vous là. Vous êtes notre demain. I'm talking to the young people. You are the generation of tomorrow. Hablo a los jóvenes de ahora. Ustedes son las generaciones del mañana. On veut vous transmettre, vous parler, vous former. We want to transmit something. We want to train you, to speak to you. Queremos transferir esto, queremos entrenarlo, queremos hablarle a usted. Vos enfants vont devenir une génération qui ne connaissent pas les églises. Because your children will be the generation who is not going to know the church, Porque la opción va a ser la generación que no va a conocer la iglesia. Mais qui sont nés dans l'identité juive. but children that are going to be raised inside the Jewish identity. Pero una generación de jóvenes que han de ser criados dentro de la identidad judía. Et ils transformeront le futur. And they are going to transform the future. Y así transformen el futuro. Nous avons quelques jeunes à Paris. In Paris, we have some young people. En París tenemos jóvenes. Vous leur demandez qu'est-ce que c'est les chrétiens charismatiques. If you ask them about the charismatic Christians, Si les pregunta acerca del cristianismo carismático, Ils font they do this. hacen eso. ma petite fille Liora, My granddaughter, Su nieta elle a 6 ans. she's 6. tiene 6. Quand on fait Shabbat, When we do Shabbat, Cuando hacen Shabbat, surtout n'oublie pas le sel avec la challah. she always tell me, don't forget the challah with the salt. ella siempre dice, no se te olvide el jalá con la canción. Elle est tellement pressée de manger la challah Because she really wants to eat the challah, the Que bread. no se le olvide el jalá con la sal. qu'elle fait Netilat Yadayim. She does Netilat Yadayim, Et elle connaît la prière par cœur à 6 ans. She Ella knows hace la ceremonia de lavamiento de las manos, and she knows also the bracha for Netilat hace Yadayim. la bendición para el pan, Elle fait la prière de l'allumage des bougies de Shabbat avec ma femme. She light on the light of Shabbat. ella enciende las luces de Shabbat. C'est la génération du futur. This is the generation of Esa the es la future. generación del futuro. Mais ne prenez pas la place des Juifs. But do not take the place of the Jews. Pero por favor no tome el lugar de los judíos. Ensemble. Together. Juntos. Et vous verrez que les Juifs rabbiniques seront jaloux. And then we'll see that the rabbinic Jews, they will be jealous. Y así entonces provocaremos a celo al rabinato judío. Et que nous porterons du fruit à la gloire de l'Éternel, And notre we will Dieu. bring forth fruit for the glory of the Lord. Y dará fruto para la gloria de Dios. Toda Rabba, Thank you very Shabbat much. Shalom. Gracias, Shabbat Shalom, sábado de paz.